पाठ पढ़ेबू ना तमे मड़ी मुंडिया लोक तमे झील को पाठ पढ़ेब आ तुम झील मैंने गाँव मनीष मानवे झील बयस हाथ को हाथ करदे मंगल अच्छी 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 मो आखिर भल प्रस्ताव अच्छी दौड़ा मार मन सुबुद्धि अजस्र तो झीवर अभाव हमानी देवी तो झील मुझे हाथ पकड़ कला मुझे संध्या बेला है अरे बापा को होला दादा 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 घर अछि आगे दादा ही लोग संस्कार नहीं ठीक अच्छे तो ये पार्टी करन सब बुझुची तमे तो किसी करि परिबो कारण तुम भविष्य बहुत आगु अछि तुम भल पढुछ तुम भविष्य कॉलेज में पढले तुम निजे लक्ष्य स्थान में पहुंची परिबो व्यस्तवानी राधा तो ना दिन मु किसी ना किसी करी तू जा व्यस्तवानी तो बाहर केमि रोकिबो मु से करूची तू जा हेलो अपन चाइल्ड ऑफिस मैरिज कहउछनी पुरी गोटे छोट गाँव कौन जन शिक्षक ये जड़े नाबालिकार मैरेज को 18 वर्ष कम होती बाहागर करने तार घर लोक मैंने जोर जबरदस्ती बाहर कर तेणु आप गतकाली तार बाहागर आप ठीक 10टा बेले आपको मुझे लोकेशन पठेदेवी आप फोर्स काली निश्चित आसी पिलाटी को उद्धार करूँ मो कथा जिते भी कहले घर लोग शुणिले ना तेणु आप जल्दी काली आसिक 10टा बेले ये स्थान में पहुँचे मुझे लोकेशन पठे दूचे ताली मारो ओहो कौन दिशुच
ଏଠି ଏମିତି ହୁଏ ଯାହା ତମ ସେ ସହରୀ ପାଠ ସେ ସହରୀ ରଖ ଏମିତି ରଖିବନି। ମାଡ଼ଗୋଳ ହଉ ଜ୍ୱାଇଁକୁ ମାଡ଼ ବାହା ହବାକୁ ବସିଲା କେମିତି? ବାହାଘର 18 ବର୍ଷରୁ କମ ହେଇଛି ତା ଭବିଷ୍ୟତ ତମେ କଣ କରିଦଉଛ? ଅନ୍ଧାର ତମେ ଭାବିଛ ତମେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ତମ ଝିଅର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅନ୍ଧକାର ଉଠେଇଦେଲ। ଆରେ ମନୁଷ୍ୟ ତ ଝିଅର ଖାପ ପଡୁନି। ବଡ ଝିଅ କଣ କହିଲେଣି ଏମିତି କଣ ସାନ ଝିଅ ବେଦିରେ ବହିଲେ ୟାକୁ ଟାଣିକି ହେଇଲ ବେଶୀ କଥା କହୁଛି। ତମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ତା ଚଷମା ଆଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା ଆମେ ବହୁତ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଏଇଟାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କିଛି ତ ଏଇଟା ଉପଦେଶ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲା ନାବାଳିକା ହୋଇଥାଏ ତାର ସେ ଫ୍ୟୁଚର ଯଦି ବି ସେ କମ ଏଜରୁ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବ ତାର ମାନସିକ ହଉ ତାର ଫିଜିକାଲ ଯୋଉଟା କି ଆମର ମାନସିକ ଆଉ ଭାବାବେଗକୁ ବହୁତ ଭାବରେ ଖରାପ ପହଞ୍ଚେଇବ। ଯଦି ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି 17 ବର୍ଷରେ ବିବାହ କଲେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଗର୍ଭଧାରଣ ହବ ତ ବହୁତ କମ ଏଜରେ ଯୋଉ ଏଜ ଗ୍ୟାପଟା ପିଲାର ମସ୍ତିଷ୍କଟା ମାନେ ବିକଶିତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ସ୍ଲୋଗାନ ଲେଖିଛୁ ଆମେ ସେଟା ଆମେ ଟିକେ ପଢି ଦଉଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ। ବହୁତ